Lamsugu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma wo nongni logi tongwang onita tini ni Kokborok Koktwma rakangkha. Takarjalabo Swrangchajak Second National Space Day Palaimungni Exhibition Manjakikha Tangshalo MP Biplop Kumar Dev MLA Bishojit Kolai Khoboi Kobni Adongro. Takarjalabo Palaijakha National Space Day Kasnektok Panda Khlai. Tini Agostali Nijiba Shalmari Tangshalo Second National Space Day Palaijakha. Takarjala Johor Nobodoya Bidyalaya Rungnogo Kaisa Naithatok Panda Khlai. Pandao Narwai Okra Angai Manjakikha Kasam Montri Okra Teitabugni Lok Sabha ni MP Biplop Kumar Dev Chinui Takarjala Constituency ni MLA Bishojit Kolai Takarjala Mondal President Nirmal Deborma Khoboi Kobuni Adongro Tang Shalon Second National Space Day Palaimungni Pandawo Space Exhibition Day Rungnokni Rung Srungnai Rock by Malayi Shak by Thangkok Shaka MP Biplop Kumar Dev O Shalo Rungnokni Rung Srungnai Rock जुदा-जुदा स्पेस रॉक्स नामै एग्जीबिशन खलाइलाइखा साइंस तयै कोक शालाइका नेशनल स्पेस डे में इस स्कूल में भी शायद कार्यक्रम हुआ है क्योंकि मैं दिल्ली में था मुझे आना है नेशनल स्पेस डे में इस स्कूल में मैं पहुंचा ही 23 तारीख इवनिंग को क्योंकि दिल्ली से एक ही डायरेक्ट फ्लाइट है तो उसी से आया हूँ तो 3 बजे पहुँचा हूँ इसलिए उस दिन मैंने कार्यक्रम नहीं रखा आज मैं आया हूँ और स्कूल कर्तृपक्ष ने आज इस दिन को छात्रों छात्रियों के साथ सभी फैकल्टीज को साथ लेके मनाने का जो धैर्य रखा इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली संचाजक ट्रेनिंग मानजकिना बागै हास्तिनी थांगनाय हुकबार खलनि रखनो खा काहामिया फरिका बीजेपी हास्ति कासको एमपी राजीव भट्टाचार्य दिल्ली थानानि बागै लामरनाय हुकबार खलनि रौनो खा काहामिया फरका बीजेपी हास्टिकास को एमपी राजीव भट्टाचार्य हास्तिनि खरक नैरा हुकबार खलनि रखनो लगियोतै सालचिनि बागै ट्रेनिंग खलाइदिनानि शेप खलाइजाखा दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आरनि बिसिंगो खरक नैचि हुकबार खलनि रखनि पुइला बदल ट्रेनिंग खलाइपायै आगुलियो किफिलका तैतांगसलो दलाय हांकरनि हुकबार सेंटरनि लुवाजि मुंबाइ खरक नैचि हुकबार खलनि रक दिल्ली थांगै ट्रेनिंग मानजगना बागै आगुलिनि बादारघाट स्टेशननि सिमि लामरखा ट्रेनिंग खलाइना बागै थांनाय हुकबार खलाइनि रगनो खा काहामिया फरका बीजेपी हास्टिकासको एमपी राजीव भट्टाचार्य शाखा जरा काशाव स्लोगान तंगमानि जय जवान जय किसान ताबक मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी अ स्लोगान तयै कताल स्लोगान थेपाई रखा कताल स्लोगान अंखा जय जवान जय किसान जय विज्ञान ते जय अनुसंधान कताल टेक्नोलॉजीनो सामुंगो फुनांगै हुकबार खलनि रगनि आजिमुं गोबां खलाइरनानि नाहार मुंगतयै मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जुदा जुदा तांगबोतां रगनि बिसिंतै सामुं खलाइ तंगो शाखा बीजेपी हास्टिकासको एमपी राजीव भट्टाचार्य असल एमपी राजीव भट्टाचार्यनो कारिब आगोलनि रेलवे स्टेशन हुकबार खलनि रगनो नायना बागै थांसगैखा बीजेपी सदर शहर हांकर कासको असीम भट्टाचार्य बाबा हाइनो हुकबार खलनि रगनो खाकाहाम ইয়াফরিখা আমাদের একটা প্রবাদ ছিল স্লোগান ছিল যে জয় জওয়ান জয় কিষাণ কিন্তু আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই স্লোগানটাকেই জয় জওয়ান জয় কিষাণ তার সঙ্গে জয় বিজ্ঞান জয় অনুসন্ধান এটাকে সংযুক্ত করে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এবং নতুন নতুন টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে কৃষিজাত উৎপাদনকে আরো বৃদ্ধি করা যায়
সেই লক্ষ্যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। बीजेपी हास्टिकास को एमपी राजीव भट्टाचार्य ने मानजक मुंबई तांगशला बीजेपी हाबानग डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड 2.0 हास्ते बेरेमनि सकातिया फरमुं पांदा लुआजी जाखा बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश ने लुआजी मुंबई तिनी आगस्टाले नैजिबा सालमारी तांगशलो डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड 2.0 हास्ते बेरेमनि सकातिया फरमुंनि पांदा लुआजी जाखा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि हाबानग कासिना तक पांदा खलायै मानजगी ख्या नारवायंगै बीजेपी हास्टिकास को एमपी राजीव भट्टाचार्य बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा हास्टिकास को बिलाल मिया खबै कोबनि आदुंग्र अशालो संतजाक सकात याफरमुंनि पांदाव जतबै हास्तिनि खरक थामरा चिनि रग्न सकात याफर जाखा ते आबै बक्सा हायं बेरेमनि सकात याफर जाखा सफिकुल इस्लाम न तेबन सकात याफरका बीजेपी हास्टिकास को एमपी राजीव भट्टाचार्य ইতিমধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মাইনরিটি সেলের উদ্যোগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যারা মাইনরিটি অংশের মানুষ রয়েছে তাদের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এই স্টার্টআপ ইন্ডিয়াতে কারা কারা পার্টিসিপেশন করেছে এবং ভালো এন্টারপ্রেনার যারা হয়েছে তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য সারা ভারতবর্ষেই একটা এই এপিজি আব্দুল কালাম স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার একটা শুভ সূচনা হয়েছিল গত 15 জুলাই থেকে আহ্বান করা হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার মাইনরিটি মোর্চার তরফ থেকে। सीपीआईएम बदल हास्ते कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि शंकर प्रसाद दत्तनि मानजाक मुंबई संतजाखा करबक सीपीआईएम हाबानग तांगशल सीआईटिनि मालमुं पांदा सीआईटीयू करबक बुखास्ते कमिटिनि लुआजी मुंबई तिनी आगस्टाले निचिबा सालमारी तांगशल करबक बुखास्ते सीपीआईएम हाबानग सीआईटीयूनि मालिमुं पांदा लुआजी जाखा सीपीआईएम बदलनि बाना तिसावै ठेकेदार थिनै रौनि मांगपिलियो खुमबगै अ मालिमुं पांदानो चेंगसावै रेखा सीपीआईएम बदलनि हास्ते कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि शंकर प्रसाद दत्त आदं बिप्लव सान्नाल तापस गुप्ता करबक बुखास्ते सीपीआईएम बदलनि तांगफांग मगेन्द्र रियांग खबै अनाथ साहा तै जर्ना चक्रवर्ती आकरक বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চলে যাওয়ার পর জনগণের সমর্থন আদায় করতে না পারার কারণে সরকার তৈরি না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে অঙ্গনওয়াড়ি আশা মিড ডে মিল কর্মীদের উপরে এখনকার শাসক দলের হুলিয়া জারি করা खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके केंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years,
it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. आरकेनगर नव चंद्र चमनियो मालखुंगते स्कुटी थुतालै शाकदुकुमानका स्कुटी चालकनाय ताबक जिबि शाखामनगो शाक नायजगै तंगो स्कुटी चालकनाय मालखुंबाय स्कुटी दादाक सिदाक थुतायै स्कुटी मथरजा तिप्रासा खरकसा थैला ललिं लाहार रजारै क्लाय थांका पातिमु तां सालनि फुंगो आरकेनगर नव चंद्र चमनियो लाहार पातिमु काशिमालिया हासे हापां सालब्रुमनो मालखुं लाहार पातिमा स्कुटी बाइक लाहार पातिमा काशनानै बागै पुसिकसे खलावो अंखुरै सामुखलाय तं ट्राफिक पुलिस फियाबा काशनै मालिया जरावो मालखुं मथनै हुस्कुरि क्लाय मथर थानिबो जरावो कनै चाकाने स्कुटी बाइक हुस्कुरि क्लाय मथर थानिबो लाहार का खुं पातेवै langma chonai choi tongo ethiak bane bai tongo obahino tangsala patimung patijaukha agartala arkenagar nobochandra chomini boniko chomini simi arkenagar thang tongmani jorawo kaibri chakani malkhumbai uskuti dadak sidak thutaye uskuti mothornai lahara rosari klai thanga loglegino bono agartala jibisha kamnogo hore rezaka opatimungo numerak shaka uskuti mothornai helmet thobjaya belekhen doi phaija lama kinaro tongma hasingsawo thang soi hangke baskangte phai tongnai मालखुमाय दादाक सिदाक थुतायकिया आबोबाय स्कुटी मथरजा तिप्रासा लाहार रसारि क्लाय थांका बेलेखिनो बखराव तुत कलायखा थै लालिलिं अंगै थांका बनो लगु लगुनो आगतला जिबि साखामनगो रेफर खायले जाखा फियाबा ताबुकता मुंखा मुसाफनो साविमायाखुन ताबुक जिबि साखामनगोनो रहरजा अबहानो कोक्तमानि बिसुते साविमानखा
তো আমি ঠিক দেখছি না, আমি দোকানে তারা দেখছি। আচ্ছা সেকাল স্পিডে আসলো একজন ছেলে পিছনে অন্যান্য সিগারেট খাইছে না, খাইছিল আর কি, হে ফালে সেটা নাচ চাইতেছিল। আচ্ছা কোন দিকের থেকে আইতে আসলো? তারা আইতেছিল এদিকে বনিকা চমনি সাইড থেকে আইতেছিল। আচ্ছা কোন জায়গাতে আইছে? হেলমেট তো তার লোকের নাই। আচ্ছা এরপরে আমি তো আর দেখলাম না, আমি এখানে বয়ে রয়েছিলাম দোকানে, আমি তো আর দেখলাম না। আর অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে পড়তে শোনা গেছে যে একটা আওয়াজ হচ্ছে। এরপরে লোকজন দেখছে, চিল্লাচিল্লি করছে, তাহলে আমিও লগে লগে দৌড়ে এসেছি, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট আমি দেখলাম। তো এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মহিষমারা পাড়া। এটা কোনখানে যায় রাস্তাটা বাইরে? হ্যাঁ, এদিকে রাস্তাটা কোনখানে যায়? এটা আপনার রাজচন্তাই কিষং পাতনি তোমার অবিচরণ অনেক খক জি চুকো জি সাই রাংমারিনি চুয়াক চাক মানখা পুলিশ পুইজা কক্তমানি বিশিংতি কতর চাসামুং মানখা আমবাসা থানানি পুলিশ আমবাসা থানানি পুলিশ রক টাটা পাঁচ মালখং বিশিঙ্গ রতুকমুং খ্লাই মানখা কবংमा রাং মরকনি চুয়াক গচাক পুলিশ রকনি ফাইसिंति সাউই মানখা টাটা পাঁচ মালখং বিশিঙ্গ যে চুয়াক গচাক মানখা আবনি হাতি রাংমারি 90,000 ni hai gana hnei o party mong kitingai nangmasuk kerongni bisingti yapri romjangnai saka ambasa thanani police পারাবরণ নে পারাবরণ গঙ্গানগর বড় নি তোমানি মো মাল আমবাসা নে এমকি নর ফালা বই দাতলাম তম খাই নং এমনে খালি দাম ন বুসুক তং না মাল 87,000 তম তম তং র no biar mesti list marana min bung tom protidya তম খাই নং এমনে mau kiya bono ke bohok sasu bage kemna 2022 bishini STGT amjamung runai lokna sebok riyakari taisa katal STGT amjamung tangai naharjak tonghoni sungmung tisaka khadoma phunogoi 2022 STGT ni candidate rok Haino haitini Agostani Nichiba Shalmari Tangshalo 2022 Bishini STGT Amsamung Runai Rok Khatuma Phunugleka Shiksha Bhavan Buskango 2022 Bishiwa STGT Amsamuni Bagai Notification Shakalai Jakmani A Notification Rikshai Kabangma Bekar Shikla Shikli Rok STGT Amsamung Rubaika Fiaba Nukja Khatabok 2025 Bishi Laitongo Haipano Amsamuni Angkari Shakalai Jagako Shebok Nahar Jagako Wairiwai 2022 Bishini STGT Amsamung Runai Rok Khatuma Phunugoi Khorang Tishaka Shiksha Bhavan Buskango Abakari Bo Hasni মন্ত্রীরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সানি টংথাইনক বসকাঙ্গব ওয়াইরিওয়াই খাদমা ফুনুগই খরাং তিসলাইখা হাইফানো 2022 বিশিনি এসটিজিটি আমজমুরনাই বেকার শিকলা শিকলি রকনি আমজমুনি ওংখারি সাকলাই জাগলিয়া সেবগব নাহার জাগলিয়া 2022 বিশিনি এসটিজিটি আমজমুরনাই রকন সেবক নাহায়াকারে 2025 বিশিও তাইসা কতালকে এসটিজিটি নি নোটিফিকেশন অংখরকা হাসতে হাপাংনি ফাইসিংতৈ 2022 bishini STGT amjagmuni angkhari shaklaya karai katal STGT ni bagai post ongkhormani no tei haste hapang bekar shikla shikli rokno thungai tongo hnei shaka khadoma phunognai khorang tisa phainai ro lai thangjak sal kisa saka hasteni mantri Sushanto Chaudhary shaklai remani STGT tei PGT ni bagai bukja achukthai tongma rokno supungnani ko ফিয়াবা লাই থাংজাক 2000 আমরা তো আজকে প্রতিনিয়ত আসছি, আজকে নতুন না, বিগত 3 বছর ধরে আমরা টিআরসিতে আসছি এবং আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা বারবার 2022 সালে যে আমরা এসটিজিটি এক্সামটা দিয়েছি সেটার বিষয় নিয়ে আমরা বারবারই আসছি, কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা মানে অসহায় হয়ে এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি, কারণ আমাদের কাছে কোনো সঠিক বার্তা নেই। বিগত 3 বছর ধরে আমরা বারে বারে এখানে আসি এটাই জানার জন্য যে আমাদের কবে রেজাল্টটা দেওয়া হবে, আমাদের কবে নিয়োগ করা হবে, কিন্তু আমরা কোনো সঠিক কথাবার্তা ওদের কাছ থেকে পাচ্ছি না। একটা সময় আমাদের বলেছিল যে আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম তখন তাদের কথা শুনে যে যাই হবে একটা ভালো চিন্তাধারা হবে, কিন্তু এখন দেখছি আমাদের যে 2022 সালে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে, সেই পরীক্ষাটা 3 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তারা নতুন করে 700 মানে পোস্ট নিতে বলেছে কিছুদিন আগে, কিন্তু কি করে হয় সেটা? আমাদের 2022 সালে যে এক্সামটা হয়েছে সেই এক্সামের না তো রেজাল্ট, না তো কোনো এটার বিষয়ে কোনো আলোচনা, না তো কোনো কথা, এই কথাটা অব্যাহত রেখে নতুন করে কীভাবে তারা নোটিফিকেশন মানে দিতে পারে।
Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tobi faika St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karenyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khairni bagai nangmoshak shep shap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebashina musungkhake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai.